Karibu mpendwa, nahitaji nikukaribishe tena kwenye channel hii ya Neno la Uzima. Kwa majina wale ambao wasionijua, naitwa Olivier Matata. Niko mchungaji, niko mganga, niko kansela. Kansela wa ndoa, wa family na pia na vijana ambao wanajitayarisha kuingia ndani ya maisha. Na siku ya leo ninakuja pia na topic ya kuongea na wewe kwa ajili ya mawasiliano ndani ya ndoa. Tukizungumzia mawasiliano ndani ya ndoa, tunazungumzia aina nyingi za mawasiliano. Kuna mawasiliano ya kimwili, mawasiliano ya kiroho na mawasiliano pia ambayo inahusu kimaisha. Lakini siku ya leo nahitaji ni focus sana kwa ajili ya mawasiliano ya ndani ya ndoa wala ndani ya familia. Kila ndoa katika ulimwengu inakuwa na maono, inakuwa na vision, inakuwa na values ambao wanatembelea. Kuna kuwa vitu fulani ambavyo vinaifanya ndoa isimame. Na ndoa ambayo isiyokuwa na maono ni ndoa ambayo haina mwelekezo. Ndoa isiyokuwa na maono ni kama vile kampuni ambayo haina vision. Yani ipo tu, hakuna sheria, hakuna mtu anayeiongoza. Lakini ndoa ambayo inakuwa na maono ni ndoa ambayo inaelekea katika mpango wa Mungu. Mungu alikuwa na lengo kwa nini ameanza kuiumba ndoa. Ni kwa sababu Mungu mara ya kwanza anaumba ndoa, akamuumba mwanamke na mwanaume na akawapatia majukumu, akawapatia wote wawili, enendeni katika ulimwenguni, mkazae na kuzaana, muitunze dunia. Sasa katika kuitunza ndoa, inaonekana ya kwamba mawasiliano iko ya muhimu sana. Biblia inaendelea kutuambia, kuna historia katika kitabu cha Mwanzo ambayo inasema ya kwamba kulikuwa watu kwenye Mwanzo sura 11, kuanzia mstari wake wa kwanza inazungumzia kwamba kulikuwa taifa ambao limejisikia kukua pamoja, wafanye kitu kimoja. Wakautengeneza mnara wa Babeli. Na katika kutengeneza mnara wa Babeli waliweza kutumia vitu vingi. Kitu cha kwanza, Biblia inasema kwamba hao waliweza kuwa na usemi umoja, wakakuwa taifa moja na wakakuwa na lengo moja. Na walipoanza kufanya vile, Mungu akasema katika mstari wake wa 6 sura ya 11, nasema Bwana akasema, tazama watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, na haya ndiyo wanayoanza kuyafanya, wala sasa hawatatuzuiliwa neno wanalolikusudia kulifanya. Haya, na tushuke huko tuwachafulie usemi wao, ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Mungu akasema ya kwamba kwa sababu hao watu wana lugha moja, wana lengo moja, hakuna jambo ambalo litaweza kuwashinda wanalikusudia. Na tukiendelea kule mbele, historia ni kwamba waliweza kufanya kitu ambacho hakikukuwa ndani ya mpango wa Mungu, na Mungu akaingia katikati yao, akaweza kuwapatia lugha tofauti, na tangu aliwapatia lugha tofauti mambo yakafika yanaharibika. Inamaanisha ni kwamba sisi ambao tunazijenga ndoa, wanandoa, wakati mawasiliano yetu yanaendelea kuwa moja, mawasiliano mazuri, tutaijenga ndoa ambayo inasimama, na tutacommunicate vision ya ndoa kwa watoto, kwa majirani, hata katikati yetu, na tutafikia vitu vikubwa tofauti. Wakati ndani ya ndoa hakuna tena lugha moja, tunaanza kufanya vitu tofauti, ninakuhakikishia kwamba hiyo ndoa haiwezi kasimama. Mawasiliano yako ya muhimu sana ndani ya ndoa. Ni mawasiliano ambayo yamejengeka kwenye misingi ya Kikristo, misingi ya kimungu. Hata ndoa za kidunia pia zinajengea kwenye misingi yao ya kidunia, lakini nitakuhakikishia na wao ukiwauliza, mawasiliano yao iko ya muhimu sana. Kwa nyingine lugha wanasema communication iko ya muhimu sana. Sasa tukizungumzia mazungumzo wala mawasiliano ndani ya ndoa, yanakuwa na dimension 3 kwa kusema yaweze kutusaidia. Na kama tunaweza kutumia dimension hizi ndani ya mazungumzo yetu, yanatusaidia zaidi ya sana sisi wa Kristo na ndoa zetu. Kitu cha kwanza, iko vizuri sana katika mawasiliano yetu yawe mawasiliano ya upendo katikati ya sisi na mapartner wetu. Upendo ni wa muhimu sana wakati tuna communicate. Yani kama communication yetu wala mawasiliano yetu hayatakuwa mawasiliano ambao yamejaa upendo, wala lengo ni upendo, hayawezi yakaleta mafanikio hata kidogo.
Biblia inaendelea kutuonesha ya kwamba upendo katika Wakorinto wa kwanza sura 13 nasema upendo haujifunie, upendo haujali wenyewe, upendo hautafuti kitu chao chenyewe. Lakini wakati una communicate na partner wako, ucommunicate ndani ya upendo. Yani wewe mke wala mume, unapohitaji kumwongelesha mke wako, umwongeleshe na upendo. Kwa leo ninaona ya kwamba kuna ndoa nyingi ambazo zinaharibika kwa sababu mawasiliano na kujadiliana kwa mke na mume hakuna upendo na heshima. Yani kila mtu anajiwazia kwamba anaweza akaongelesha mwenzake jinsi anataka, na unakutana ya kwamba unamwambia mwenzako unampenda, anashindwa kuwa convinced kama unampenda kwa ajili ya lugha ambayo unaitumia ndani ya ndoa. Na ndio maana iko ya muhimu sana mimi na wewe tujifunze kucommunicate katika upendo, kwa sababu neno upendo ni neno ambalo liko active. Kuna hali nyingi tunaweza tukaonesha upendo kwa mapartner wetu. Tunaweza tukaonesha upendo katika hali ya communication, tunaweza kuonesha upendo katika hali ya body language, tunaweza kuonesha upendo katika hali nyingi tofauti. Lakini kitu natafuta ni kuambie, communication yetu wala mawasiliano yetu yakiwa hayana upendo ndani yetu, huwa yanaleta mazaa mabaya. Nitakupatia tu mfano, ni kwamba kuna watu wengi ambao wana communicate vibaya sana. Yani unakutana mtu gisa anamwongelesha mke wake, utawazia iko naongelesha mtu wa barabarani. Tujifunze kucommunicate vizuri na upendo, na hiyo itasaidia mapartner wetu. Yani itakusaidia we mume, itakusaidia we mke, itakusaidia pia hata wewe gisi ya kucommunicate na watoto wako. Cha pili ni kwamba mawasiliano yetu yanapaswa kuwa mawasiliano ambayo yanazaa matunda. Ni kwamba kuna watu wanaongea mawasiliano ambayo hayawezi yakaleta matunda mazuri, na mawasiliano ambayo yanazaa matunda mazuri ni mawasiliano ambayo yamefanyika kwenye upendo na yanakuwa intentional. Yani unapohitaji kuongea na mwenzako, uchague maneno ambayo unayatumia, kwa sababu katika kuyachagua maneno ambayo unayatumia yanaweza yakazaa matunda mazuri. Kutiana moyo, kwa mfano, labda uchague lugha ambao unaweza ukamwongelesha partner wako, lugha ambayo inafaa. Kuna mtu nimeshasikia yuko namuita mke wake, anasema wewe pumbafu, haujui kitu, hivi vitu unavielewa. Hakika mpendwa, ni kwamba hivi vitu havielewi kwa sababu wewe umeshindwa kumwelewesha, na huwezi ukamuita mpumbafu kwa sababu hakuvielewa. Kuna mwingine hata ndani ya kundi la wengine wanamke anakaa iko na msengenya mume wake, kwa mfano ndani ya watu wengi umati, anasema yo mke wangu, anasema yani maneno ambayo hayajengi, hayazai matunda. Unakutana maneno ambayo unayachagua huko unaongelesha partner wako yako mabaya, na wengine wanasema wakikasirika wanatoka wanaanza kuita majina wake zao wala waume zao. Kuna mwingine amuita hata mume wake, we shetani ya mwanaume. Yani unasema ya kwamba wewe umedate shetani. Yani kuna vijina wanavitumia visivyokuwa vya muhimu. Isitoshe tu hivyo, hata katika maongezi tujifunze gisi ya kuongea na mapartner wetu. Uongee na partner wako kama gisi uko naongea na mke wako ambao umemfuata, umeminterest, ukamwambia ninakupenda. Usijuazie uko naongea na mtoto wako. Ongea naye kama gisi uko naongea na kiumbe mwenzako. Kuna wanamke wengi hawajui tena kuongelesha waume zao. Nitakupatia mfano. Alikuja mama mmoja akanambia, mchungaji, mimi ninasumbuka sana nyumbani. Mume wangu akimaliza kula haweza katoa masani hata kama siku, yanabaki hapo mezani. Kama alitoka kazini usiku, amefika anamaliza kula, anayacha hapo mpaka asubuhi. Na mimi nimeshaga mwambia, kama unamaliza kula mpenzi, chukua masani utie pale, kisha mimi nitakuja kuyakosha asubuhi. Akanambia, nimesema mpaka nimechoka, siwe kama mimi nafanya aje. Mimi nikamwambia, haujawahi kuwasiliana naye, siku utamwambia atasikia, mpaka hivi haujaongea naye. Akanambia, sasa mchungaji, nifanyeje? Nikamwambia, hapana, unajua mume wako amezoea kukusikiliza sana, una complain. Yani una complain, hauja communicate naye. Siku utavisema atavisikia. Basi nikampatia mtihani aende kujiwaza atafanya nini. Akakuja akanambia hanakosa gisi yeye ataweza kujibia. Basi nikamwambia, unajua ninahitaji utafute anapenda nini. Akanambia, mume wangu anapendaga kahawa. Nikasema siku moja upige kahawa vizuri, mkae chini, muongee, yani mko kwenye mudi mzuri. Kisha umwambie, mpenzi, mimi sikuwagi napenda gisu unachaga masani ukimaliza kula. Unaona tunaweza tukapata mgeni, anakuja masani yako pale, ataona vibaya sana na ataenda anatusema vibaya.
basi umwambie kama ni jambo ambalo linakuuzi. Akasema okay. Akaenda akatengeneza kahawa, akafanya kisa amefanya, wamekaa wametulia, akamwambia lile jambo, akamwambia mpenzi, mimi kabisa ninahitaji unionewe radhi, kama unamaliza kula uko unatoa masahani hilo jambo kabisa linaniuzi sana. Akasema mke wangu, jambo ndogo sana hiyo, natafuta nawe nikutie moyo ambao unaniona siku ya leo. Mawasiliano yako yawe mawasiliano ambayo yamejaa matunda mazuri, na katika kuyazaa matunda inatokana na maneno gani ambayo unayapanda ndani ya mwenzako, kwa sababu kuna maneno ukimwambia mwenzako yanamvunja moyo, yanamuharibu kabisa na hayawezi kumsaidia. Unajua kunaweza kuwa mapenzi, kusikue heshima, mawasiliano yetu yanafika yanasikilizika kama vile tuko tunavurugana wala tunatawaliana. Ya kwamba mtu akiwa na heshima ndani ya mapenzi atajua hata gisi gani ya kuwasiliana na mwenzake. Ni kama vile hautamwona mwenzako kuwa object wala kitu, utamwona kuwa mwanadamu mwenzako na anaistahili heshima. Kile ambacho hautaki wakufanyizie wewe, na wewe hautataka ukimfanyizia. Na ndani ya ndoa ni vile. Wewe ambaye uko mke, usijuazia kwamba kama una communicate na mume wako, uko una communicate na kaka yako. Yani maongezi yako wewe na mume wako yasiwe kama maongezi ambayo unayafanya kama vile unaongea na kaka yako. Na wewe mume, unapoongea na mke wako, usijuazie kama uko unaongea na dada yako, kwa sababu huyo ni mke wako na wewe ni mume wake. Kuna wengine wanaume wanapoongeleshwa wanasikiliza sasa vile hii sauti ni kama vile mama yake yuko anamwambia kitu. Kuna baba mmoja amenambia, unasikia mtumishi, mke wangu yuko ananiambia nende nitupe trash nje. Yani alikuwa anamwambia ukitoka nje ukumbuke kupitua hiyo trash pale. Yani nakumbuka mama yangu gisa alikuwa ananituma kama katoto kadogo, gisa alikuwa ananiambia, unasikia huyo mfano huyo. Ni kwamba tunapo communicate katika heshima na upendo, inasaidia ndani ya ndoa, inasaidia kujenga ndoa. Ukweli natafuta kutujichallenge katika area, ikiwa tutazijenga ndoa ambazo zimesimama, ambazo zitaendelea kusimama. Tujifunze communication yetu, na communication nyingi katika ndoa inapitika katika kitu tunaita body language, yani misemo ya kimwili. Yani jinsi unajikamata ndani ya nyumba inasema mingi sana jinsi una communicate. Nimekuwa kutembea fasi moja, baba moja, mimi mchungaji ananiongelesha na sauti nzuri. Jambo mchungaji, unaendeleaje? Sasa ilipofika saa ya kuleta vinywaji, nikasikia nageuka naambia, we mama fulani uko wapi? Unaweza kuleta hapa vinywaji au ni kama mchungaji iko hapa? Yani unasikia kwa nini aniongeleshe mimi na sauti nzuri ya upole ambayo inafaa, lakini saa kumwongelesha mke wake anamwongelesha na sauti iko hash ambayo haipashi kuongeleshwa vile. Yani mtoto wako akifanya vibaya unamuongelesha na sauti moja ambayo iko ya juu sana. Mtoto wa jirani akifanya vibaya unamuongelesha na kasauti ka upole, jambo, unapendeza. Yani compliment zako, mawasiliano yako na watu wa nje yako mazuri sana, lakini mawasiliano yako ndani ya ndoa, ndani ya nyumba hayako mazuri na hayazai matunda. Wapendwa, ninahitaji kuwachallenge siku ya leo ya kwamba katika kuwa na mawasiliano mazuri, tunakuwa na lugha moja ndani ya nyumba na tunakuwa na lengo moja na tuweza tufikie vision yetu ya familia. Inabidi tuwe na mawasiliano yanayofaa, na mawasiliano yanajengewa katika dimension 3. Yani dimension ya upendo, mawasiliano yetu yawe na upendo, na mawasiliano yetu yawe yenye kuzaa matunda mazuri, ya kwamba yale ambayo tunayasema yawe maneno ambayo ya mazuri yanazaa matunda. Na ya 3, ya kwamba muwe heshima ndani ya mawasiliano yetu. Heshima na upendo ni vitu ambavyo vinakamatana pamoja. Tunapozungumza, tunaponena, tunaposema, tunapoonesha mapenzi, lazima tuvifanye katika mawasiliano ambayo yamejaa vitu hivi vitatu, ili viweze kutusaidia katika ndoa zetu na katika jamii zetu. Mungu akubariki na akutie moyo mahali popote ulipo. Unaposikia neno hili, likujenge na likutie nguvu, na Mungu aweze kukuwezesha uweze kuwasiliana na mpenzi wako na watoto wako na familia yako katika mawasiliano ambayo ni ya kimungu na ni ya kipekee, ambayo yanatuletea mafanikio ndani ya ndoa. Asante sana mpendwa, ukumbuke kushare na kusubscribe, na Mungu akusaidie katika jina la Yesu Kristo. Amen.